ye mu de na achi. All right, Alba me that say no cre. We people more Assin North ebra by election eba na wie ye e na chese and rather NDC echitafo bi e wo Assin North chese we people na chese arehwo sikrum ho. Ni na ne so hwe MPP a unhu omo. Na no e no mo ba nan se omo ekọ omo fie mu akwakohwe. Se de na esi ama sisi ano. Ekrum no ma ye din ya chese osusu no o hwehwe osono ma anya dia hu omo yom ko ya omo kiremu a na chese osono ewu enti se osono ewu dia omo so no omo ne omo ana tikrum ho no mo no na chese se omo tumi eye amane ne amamre eye edin hye egu akwan mu se ombe ye osono yiye enti enu ada ena omo kokọ high spinning machines ibi I we can the system ekoye posters edit Taliban ho SSC ano omo no ba bedi na wotweda ampampa ebo anopa beye no wotwe na chese omo de ahyehye so a ene omo akofa system etuaka a printed posters a omo se omo di na wotweda ni nyina ne se osono ewu a omo kata na chikrakra na ebra nsiem no ekoso no in fact insa body omo gigi ye na ene nsu ankofo de ba ye ni nyina ne se osono na wotweda eno mudi no mo ye nti se yie pepe epe a ni nyina no eche se ezi so mo sheda no mo de ye osono eyie eche se MPP amanyuku a ewo Assin North no ampa omo wie no na eche se o ma se December 25th ekodu 27th ena mo de be ye eyie krakra akata osono echi eni se MPP amanyuku nechi ewo Assin North enti na me bacho Shadrack 25th aye buru nya na wo mbe ye ayi ni se ani je na wo baji o mebwa hello also wo mbe ye December 25th yes December 25th 26th ni 27 no mbe ye no sa pepe da mo buru nya so ye 25th na se anya ye no mbe ye na ani je no mbe je ne omo de akọhye hodom enti no mbere nkokopa eni se omo de fem nyare ho bi no omo de mu papa mbere nkokopa afadam pam ho akire no pa na brante ya wono wabo NDC duku ya odi che na atunu ko wa fra brisi wona ya busu pani ana yes on na ya busu pani ya fra no Francis Nsia na oba mpotem wona dodo na fra no Bankudade wono ene chese busu pani a na wote adwam eno achi ne hima eye nana hima amonima a wono nso ye ebusuabat ema osono ebusia no wono nso etena mu bi eho na Bankudade na nkasa NDC amanyokue na wa Assin North no dibira be ne kura no wom mpacho ye ordinary supporter wota amanyokue na chi onche dai ni position bia se wo organizer na se youth organizer na se secretary oni position bia fa pote no omobo tent ye yi no Assin Breku Montin so I know ne Assin North district capital no ni pa bae pa minim se wunyanya mfoni ne ye bi me pa cho wa wuchem bia bra Angel 96.2 Kumasi ba hwebi Angel FM 96.2 Kumasi bra Facebook NDC fo ni abra ye na nkasa to aso ali baba ni pa baya ba ma de oni okra de ba kan ho wati a che se enya asem kitwa ai ma esu bobna se ye wo ya ombo hwadi no omusu omo boss di nyom se osono eje omumu na onya 74 years ewum se wanyi de na nso na ko mo ne na tifefefe enti sisi aba ni se ni de na che se adio arehusem na enumu ena nanahima amonima a wono no eye abusia batan te yie no ase no kiremu a eye kokobo no mode ma Ghana mampani na danko Akufo-Addo na afisi Supreme Court se owura James Jachukwesin ono a mode na kwa kogina emra no omo man na wotu pepe asem no muntwem so mo ntwem emfi Supreme Court ho na we nya kwan anye na dwuma na wotu bia na ade achi bia abra court na odi ko na wantimi anye adwuma amfa mwa Assin North ma Assin North ntun emponde ha ene na wotu edi yanimi amanfo enso omo camera na wa obefa recording no afa mumfanhia omo wokwan a naked demonstration nkwakrafo eba ye nyina ache so omo so bebo naked edi mma na chi edi akwakopiem ewo eye Supreme Court
Supreme Court ajaji for no interest ni krakrakrakra Omo sabody ho Ali baba ayi ensabody no ko super papa wo hwe mfoni bia me de ba ya wo hwe edin titin a ya twetwere wo hodum a we tua 100 cedis na we tua 200 cedis a ni nyina ya ensabody a mo kire se dilema botumi na o ma hye na o de bekwa ye yie nu na kire se monya sika o mo betumi bi ato adaka idea sie wo so nkasa enti ensabody omo GB ankasa Ghana ko for the nsuo Ghana politics ni ano ni ahodo nyina bi e de ba wo se omo de boa ayi no edi na nya asem keto akra e wo Assin North the concept aspect of Ghana politics Mano ja so na me da sibebri eni akwanya wo de ma me tia ni se me ne abusua pani banku dade a me ti do ma mi di oba pani ama elephant eke obatampa na mashada yede beye bayi na ni nyina mu no oba pani ama obatampa ye ni nya na te Assin North man sinu na yanka bia nsem wa free mu ko ya ebusafo nyina yina ma ono so no ne ate ne bone eninti sena woko ne na busafo yina ma jani yandi sidie trese ye bie yapunu enti ye wo nonkofa kase ede ma obi biara se wo ya MPPO CPPO hwan ni o PNCO everyone gum bra ye bie yapunu ye bejewu eninti se ene oba pani ama elephant eke oba tampanya ne ba bi ko na se MPP fo yina ma yan na se me abusua pani banku dade bi jinam na midi ni na wotwe se de be ya bi bia be ni di enti ni sa sa de tie na Shadak Hello Shadak so all right enti ebra eye abusua pani banku dade kasa wie ye pepepe ena na hima amu anima a wono no enhye da nye ohima titu bia na emum okamabru ne hu bi na emum abusua na kire se ono ena eye abusua batan edima osono kokroko amanyuku no ono so edi tudwa se ombebo naked edi afi eye Assin North edi omani edi achim ewo Supreme Court ama court ashe court se court intimi interest no ono so nsem a odi tudwa nye yeda obi bia asi na sa announcement wey koma Supreme Court ene nana Akufo-Addo se Assin North ya to abani pi ya yi honorable James Dachikwesi se Supreme Court amusayen ene wachina ene ochina jen Assin North ye meburu ye ba Supreme Court ko no ma hu se jen ye ni ope ye de Dachikwesi onu an ye pe o ma pani Akufo-Addo opekra onu an kase no omna mejira Assin North se o ye MP ye betu aba de tia eti ye ni obre papa se mo be ye court ne ochira court ne ochira aba no court asemo ye mo tourist omo kase ni wie ye hu ye fana na santisadia make ye de baho because of Hello Shadak Hello baba yes say omo akwan na omo ya na otwe ma ya etu aba na otwe ma na kwan na hyahye horo akwan ne de ahyase a ero me ba hold on mami asama me nua ikan wo radio so dia utira nya ye unya bi hwe ba ro TV achi ukura phone wo Facebook a Angel 96.1 Kumasi behwe se obi twa tro se kwan ahohoro ana se kwan hohoro be ma kan asem ne show video no kire wo all right ufi asempa na ye wodi wani atrem wo asentia no na breman potemu akọ asenkuhia honomo na chese enche bia ye beto abeya owura amwakwata bepiemu wo potem hanomo a one contractor owo kwan ne so Memphis ebedi nkoboka che ne se saa kwan ne hia ne pa ye enti won hwe se obetimi aye adwuma ne ntentem na amanfo owo kwan ne so atimi anya
asomdwe ne ahoto atumi akọ mu mfuom akọfo nuane de abakrum ampa contractor ne so eye adwuma kyese abato ne koso nyina na oguso na beye na watwe mienu entem na kyese ekwan no omodi kota atum edigu so nanso yetoba aba no wie ye 27 ye twem na no brada otena ye na watwe na kyese omo eto ede eye kota edigu so alibaba se owepiem ho no mo a ensunsuan a eto ye nansensu ayi niti ewo hanom no etimi ahohoro kwan no so ama baby ho no mo hu se photos ahyase a etutu ma kyese baby ho no mo de ahohoro eye moba no mo digu so di kota ni nyina ama kota no ekọ eno na kyese ahemfo ni mpanifo bi a wokuo mu ho no mo eye asenchia no titru ka se enti ekapa aban abo sika wetua sika twitwi dia wetua ese yemfanye nkwan famma efanye kwan emfamma yen na yenya ahoto a bosome kura ndu ema kwan na hyase a etutu enti omo nti ase eno na nam so omo fensem trefo ali baba yekodu ho no mo de na chese eye no kura trodo na kwan a yedi kota agusum sisi a wonam so a adane futu kwan wo de ka enam na se ka foforo di wachi a wutwa wani a wunhu a chese kwan no ahyase a etutututu ene yene eye Assin North DCE honorable Charles Hinando edi nkomo edifa ho se first place nkwampo ani yegu a sei na sese na wotu pentem no etimi tutu ana na wo kire se ono aso atibi ama waye se obekwa kofa kwan no so wom se onkofa aso na nso nkofo afrefre no a mo kasa ansem no edi kire no na emom de obetimi aka ne se contractor no aka te ne se first place pe na wagu aka second phase na third phase enti yenya rehim so ono aka kasa bekwa kofa kwan no so na chimato bia aba hodom no wotimi ama yeso ate nti no alibaba sa kwan ne de mpempre ame no kasa de na wotwemi ensan na se mienu kura nyammaye ekwan no etutu amanfo ewo hodom esan yakọ dadem kwambone no aso na chese ayi ekwan no a me fa kwan no so from asempa na yese de wo ka no eko chia no fra sempa na ekro na de nyamedo na okochia no from chia no saa de kogura kuhia kro no nyina no na hu se sapitin na ye de aguso no okura betimi agina ho hu mframa guso a sapitin betimi afuru ama na ka ekwan no ankasa ye bisa ye no de contractor Memphis asabre na oda so ye adwuma ne se eye face coat enti wo ma ka na fefa so na atintim fam kakra na womo de kota no ankasa ye bitumi no ankasa de aba beguso enti se munne ne bon komo no se ekwan no a no womo aye no bitumi bia ensa meguso biem. Yes, I don't know me di kan ye no contractor nankasa ye nya no efise sisi ame no kasa yi wo hwe kwantempon efi Asin kuhia a wo mu ho no a obetumi akwakosi eye dunkwa ofin no ehọ no so ya san de aka ne ho enti sie ehọ no wasesa ne mfidie na wo afi na wo ye adwuma wo ho enti ye ni DCE ebo nkomo ma ono no na AC studio aka kire yen se oni contractor no ebo nkomo no contractor ne kire se first coat eno no enti ni car no fifa so a ba bia ebeto chimane ade no atire ya nsana omo di second coat no e de ba beguso a eno no ebe ombehu chimato abam ni nyina na oma correct eno na nananum bi nso a wo mpotem ho no kire mu se in fact wo hwe Asin posu kwantempon eso de kokopem Asin praso de na ebra omu gu first coat no omu hu ye se ne na esi ye tikefa enti we no wo se wagu first coat that first coat no insio to ya sha se hohora then na chese second coat no be ba be papa enti no na ama nananum bi sha se a omu kasa na nso disi kire mu se amanfo no nya rehim se contractor no besan ba won koye adwuma no da so ewo ne nsemu a obetumi aba ba ye adwuma no na engineers nso a omo assembly ho no mo no aye krado se bibia contractor no be ye no ombekwa akoye checks na mfumso bia bibia no mama no acorrect nti eno ne nsemu a DC nso e ma ya enti Memphis wasesa ni mfidie na African no so ana sara me no ka se de eye Asin asempa na ye de kokusia kwa ne de oni so biem wasesa mfidie na African no so yes oni so but on fi Asin potem ordinary akire mu ewo Asin kuhia
edi ko hwidie mu kwan no so no enche bia na owura makwata ebebe kate ebe commission eye bridge bi ewo ho no mo eye steel bridge bi a eno no ewo empotem ho no mo a ewetimi connect Assin na afi so no dunkwa no fe abomu no eye Ethiopia na omotimi aye bridge fefefe ede ato so steel bridge aka betimi afa so enti no ho no mo no na yenya ne ntiese aban na sign this contract ne dia man say wontwa kwan ne ntumu ankonkopim eye dunkwa no fe enti ho na sisi ya no wasese ne mfidi a wode ekọ nanso this yi kyerese obesen aba befa eye Assin kushia asempa na ye kwan no so na mfuso bi e wo so no watimi correct enti no video ya ye hui video ya ye hui minim se wa hu sa video ya eye hin no no me tise o describe it me na video ya ekwan no o ma ye fan jafa no we de o ma ye fan jafa be me gidi say bia okay no ye Assin akonfidi krom Assin akonfidi kwan a eno nso Assin fosu kwantempo no so no ano wo hwe a omo wo street ahodo ewo ho aban na ye se street ni nyina no dikota ebegu so eno no na contractor no etimi agufa ena we jafa ni mfidie no wasesa e de afi ho wokọ ba bia omo site ewo na sisi e ho no mo ena omo de mfidie na kwakosi enti ebisa ese aden na kwan no wagu mfimfin kakra bi efa na weja a chese eno no wasesa ni mfidie de afi eno so nchirema yenya ye ne se nipa omo ya na contractor ne na adwuma ifo no omo ye nkramufo enti abra na chese na ntenya omo di ido adai ena chese obo modin a okọ break kakra ema ne parking ni mfidie no enti no enadwoi obesan aruzumi adwuma na efiti enakoya no wahyaase aye adwuma enti me no ka say de minyanya information se wasen aba na se onsan emmaye enti ewia meye check no na efi echena iko no yetimi ahu se okokrakra ana se onkokrakra efi se amanfo no bia ye ne omudi nkomo no so ekire se enye se salabia na okwakodi na emom no contractor na di kan a complain a kire se aban no ahye ne boso obema ne sika bi ema ne di aye kwan no raise certificate ni ade sika ne mma emma wonye sika emfa nto aso ntino se yeto abani wie na sika ne mma ya obesisa de mfidie e di akọ enti mfidie ni kwan ne so no omo amanfo no esusu se de contractor ne kan no ene wode ye adwuma nanso this yi kire mu se enye sa na tie na emom no contractor ne ko holiday a obesan yaba yo Shadrack ye de kwan na hye wonsa ye ba na Assin kushia kwan na mfidie egu kwan no so medimani hunu mi twitwa videos ni pictures akonfo didie ya wo kan no so ade kro no a na mfidie egu kwan no so ye twitwa pictures any videos ni ade nyina Assin breku kronum ekwan na efa MPP office na nim wono a kosi ba bi Assin said na posifo no abo omo sesen no saa de be link main road no ni nyina na contractor no kra de na mfidie ngusu keke na saa omo awiabono a etintim efema ekwan ne ye de mo omo kasu kota no na nam so dendenden ana eye adwuma enti saa kwan ni nyina ye de ahye wonsa ye besen ya babiem ni aba bebisa se ekwan na kosi sen because breku di ende wose nke free enen wotene ekoyie wose kotal etimi guso because atintim femu awie ya de aka kotal enti ye beba ni abebisa se contractor for no omo awie kwan no na omo wie ya den ena ato na jeje me say we road minister Assin North why we kwan no emaye all right ma yenko yesi ohini bia bo ne wo fase bitu esi wo fan yes eno so esi wo amonsima ewo abra